boss, first drop natin, 500. Nilang are, kabahan ng Balele, may Dali, tsaka Alphamart. First drop natin, 500. Di lang natin lalagay ito. Oh shit! Oh shit! Yan. Kayo nang bahala mga boss. Good luck. So yun, putang ina, meron na yata naka ano. Di nilang yan sa kabaan, nandun sa may ano. Uy putang ina, meron na yatang nanalo. Yo, kinukuha. Boss, teka lang. Bossing! Nakuha niyo na din eh. Oh puta na, nanalo na si boss. Bossing, saan nyo nakita na bossing? Doon lang, bossing. Hindi, saan nyo nakita? Sa Facebook? Sa Facebook yun. po, solid supporter. Solid supporter yun, nakalimandaan na agad. Yun, abang-abang lamang po sa susunod nating drop. Peace out.